Lamsuku notice tiprani mangkliwo ang tungdang lobigi jemi teborma tinini kopro koktumaro kungka. Buskangni 20 tarik Disember notice council ni bautur kokshop panda sungajaknai hastewo aramajaknai Home Minister Amit Shah. Buskangni 20 tarik Disember notice council ni fields ni chini kokcha panda songjajaknai hastewo notice council ni kokcha panda manjakfainai notice council ni chairman tei Home Minister Amit Shah. Shalini bagai faini hastewo Home Minister Amit Shah Home Minister faini bagai no security guard kerak khlaini bagai ya praina harka haste police sangarong shalin simino haste police rok aglini kurung private hotel rogo security kerak khlaini bagai ya pre na harka hotel rok ni bisungongka Ojento Prasad Rajya Guest Hall rogo bo ya pre na harjaka naituk murok khlaimani kerak ya pre na harmani bisungte police rok BIP road MBB airport ni simi Swami Vivekananda Maidan tei airport ni simi Pragya Bhavan jora kerak security rejakha tini ni simino haste police DG Amitabh Ranjani tuidel mungbaino security arrangement bok khlaijaka bebagai 10,000 hai rijaka security guard haste ganangai aguli kana rogo mamangno 7,000 hai security guard rijaka ni shaikhanarika koktuma thumnerongni biskango DG Amitabh Ranjan Bureau report Northeast Tripura. सिक्योरिटी जो माने क्या अरेंजमेंट हो रहा है इसके बारे में थोड़ा एनईसी की बहुत बड़ी मीट है यहाँ बहुत हाई लेवल डिग्निटरीज आ रहे हैं हमारे माननीय यूनियन होम मिनिस्टर भी रहेंगे यहाँ तो बहुत ही व्यापक और बहुत ही विस्तृत सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जा रही है फर्मिंग ऑफ दी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर से लेके इंटरनल एरियाज की पेट्रोलिंग नाका को स्ट्रेंथनिंग हमारी प्रिवेंटिव एक्शन इत्यादि ये नॉर्मल पुलिसिंग में हो रही है। इसके अलावा यहाँ कारकेड रूट लाइनिंग होटल पोलो की जर्नल अरेंजमेंट स्टेट गेस्ट हाउस में जहाँ VIPs रहेंगे वहाँ की सिक्योरिटी हाई राइज बिल्डिंग्स वेरिफिकेशन चेकिंग ऑफ पर्सन जो काम कर रहे हैं इसके अलावा जो पूरी गतिविधि होगी जितनी मीटिंग्स हो रही हैं जितनी भी फंक्शंस होंगे उन सबों का एक समन्वय ऐसा हो ताकि हमारा सिक्योरिटी टाइट हो और अनअप्रूव हो। इसकी अभी आज ट्रायल भी चल रही है हम लोग उसमें फाइनल पॉइंट्स चेक भी कर रहे हैं। इस अरेंजमेंट में कितना फोर्स यूज़ किया रहा है? फोर्स टोटल हमारी करीब मुझे लगता है पूरे स्टेट में अगर देखा जाए जो डिप्लॉयमेंट हुआ है बॉर्डर पे देखा जा रहा है करीब 10,000 के करीब फोर्स डेफिनेटली होगी और ज़्यादा भी होगा। सिर्फ इस क्षेत्र में करीब 6-7 हज़ार लगा होगा टाउन में और बगल के एरिया में रूट पे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स पे क्योंकि ये शिफ्ट पे है इसीलिए फोर्स भी हमको पहुँचा जाए। सेंट्रल फोर्स भी यहाँ पर बिल्कुल सेंट्रल फोर्स है BSF CRP हमारी और भी यहाँ आसाम राइफल इत्यादि हैं उनको भी अलर्ट किया गया है बॉर्डर के BOPs को अलर्ट किया गया है तो सारे फोर्सेस मिलके बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करके हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि इसको खूब अच्छे से कंडक्ट किया जाए। सर विशेष थोड़ा सवाल है सर होम मिनिस्टर का कोई विजिट के बारे में कोई कौन प्लेस में जाएगा इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? अभी ये ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन है तो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं बता पाएंगे लेकिन मोस्टली अगरतला में है एक विजिट अम्बासा में उनका है। यस सर। और अभी तक जो अनाउंस विजिट है यही है सर। शरणार्थ शिविर में भी जाएंगे अम्बासा में उनकी जो विजिट है वो एक वन ऑफ द ब्रू सेटलमेंट शिविर है उसमें है वहाँ एक पब्लिक मीटिंग है और ज़्यादा मीटिंग्स फिर यहीं अगरतला में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Bisiburumno hukbar khainai rokni thani maibai mahai hapangni rangmari bai taklai bisiobo hukbar khainai rokni maino hapangni rangmari bai paikha hukbar bedek tei samung bedek Bisiburum ni haiklai no hukba khainai rokni mai payu hapang hukba khainai rokni mai no hapangni rangmari bai khlai no payu hukba bedek aba haikeno sangrong salo bahaino khetoni mai no paikha jirania government food warehouse o panda songsamani bisingtei hukba khainai rokni thanibo hukba hamkrai bedek bai chamung bedek kathalai panda songsamani bisingtei panda no chengi riwinai thangi majrika hukba bedek ni মন্ত্রী রতন লাল নাথ tei tongkha chamung bedek ni মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আমাদের চা রাষ্ট্র থেকে বিদেশ থেকে কি চাল খেতেন প্লাস্টিক চাল থালায় পড়লে লাভ দিত আগে কি চাল খাচ্ছেন আমাদের
আমাদের রেশন সময় দিচ্ছেন কি চাল, এই যে দাম দিচ্ছেন এটাও রেশন সময় যাবে। এটাই ব্যতিক্রম, এটাই মোদিজি, এটাই নতুন ভারতবর্ষ, এটাই নতুন ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। সেজন্য প্রধানমন্ত্রী বলছে কৃষকদের সব সাহায্য করো, যত রকম সাহায্য সব দাও। আমার দপ্তরের ডাইরেক্টর রয়েছে, আমি রয়েছি, আমাদের দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা রয়েছে, সকল রকম সাহায্যের জন্য আমরা হাত বাড়াবো। এর জন্য কোনো অসুবিধা হবে না। যখন এসে কোথায় এসে এই এলাকার জন্য সব রকম সাহায্যের জন্য কোন রকম স্টেশনে থাকছেন তো, যত রকম সাহায্য না পারলে ডিপার্টমেন্টকে বলে আমরা সব রকম সাহায্য দেবো। একটা যে একটু আমি বলেছি দেখছি প্রীতম কি বলছে, কোন জমি খালি রাখবেন না, কোন জমি খালি রাখবেন না, যার মনে চায় করুন, আম গাছ লাগান, কলা গাছ লাগান, ফুল গাছ লাগান, জায়গা খালি রাখবেন না। আত্মনির্ভর হতে হবে। আমাদের রাজ্যে বর্তমানে 3টা ডিস্ট্রিক্ট আত্মনির্ভর খাদ্য শস্য। কোনটা কোনটা? দক্ষিণ ত্রিপুরা, ওরা যা মানুষ আছে তাতে বেশি উৎপাদন করে। গোমতী, তারাও যা মানুষ আছে, গোমতী জেলা এতে বেশি উৎপাদন করে। সিপাহী জেলা মানুষ যা আছে তাতে বেশি উৎপাদন করে। খোয়া জেলা একটু শর্ট আছে 4000 মেট্রিক টন। ধলাই জেলা তারাও শর্ট আছে 4000 মেট্রিক টন। উনকোটি তাদের বেশি শর্ট আছে 12000 মেট্রিক টন। সবচেয়ে আমাদের ওয়েস্ট ত্রিপুরাতে যেহেতু অফিস আদালত বেশি, আমাদের রাজ্যে কত জমি, আমাদের রাজ্যে কত জমি, আমরা কাউকে জিজ্ঞেস করলে জমির পরিমাণ কত, আমরা টোটাল ত্রিপুরার আয়তন কত, আমরা বলে দিই 10,000 এত বর্গ কিলোমিটার। এবার আমি কানিতে আনি 60,62,000 কানি, এর মধ্যে ইটও আছে। এটা কি ধান হবে না? এটা ধান হবে না তো। জমি, বাড়ি, ঘর, জমি, রাস্তাঘাট, অফিস আদালত সব মিলে 60,62,000 কানি। তার মধ্যে 29 লক্ষ কানিতে ফসল হয় আর 15 লক্ষ কানিতে মাত্র ধান হয়। তাই কি করতে হবে? 15 লক্ষ কানির মধ্যে যাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে হবে, এই জন্য আমাদের সরকার প্রতিনিয়ত, কালকে আমরা একটা সংস্থাকে যে পরীক্ষা দিয়েছি মাটির গুণমান পরীক্ষা করার জন্য, এই মাটিতে কোন ফসল ভালো হবে, কোন ফসলের পর কোন ফসল ভালো, কোন সার দেওয়া উচিত, সবগুলি সরকার সাহায্য করে দিচ্ছে। কোন জায়গা খালি রাখবেন না, আত্মনির্ভর হতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলছে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ যদি এখানে এনে দেওয়া হয় তাহলে পর্যাপ্ত হবে না যদি আত্মনির্ভর না বানানো হয়। আমাদের সরকার আত্মনির্ভর বানাতে চাইছে, প্রধানমন্ত্রী চাইছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আছে, রাজ্য সরকার চাইছে আমরা আত্মনির্ভর বানানোর জন্য। এবং সেই জন্যই এই যে বলছে এত লোক হাত উঠিয়েছেন ফ্রি চাল, কত লোক পাচ্ছে? 81 কোটি। ত্রিপুরার কত লোক পাচ্ছে? 5 কেজি করে মাথা পিছু প্রতি মাসে 5 কেজি করে পাচ্ছে 24,76,000 মানুষ ত্রিপুরা। তাহলে কি করবে? বলছে আমি ফ্রি চাল দিচ্ছি, কিন্তু আপনি নিজের পায়ে দাঁড়ান। আজীবন দেবে আপনাকে? আজীবন দেবে না। সেজন্য বলছে আমি ফ্রি চাল দিচ্ছি, তুমি নিজের পায়ে তৈরি হও, নিজের পায়ে দাঁড়াও। সেই জন্য সরকার সব রকম সাহায্য করছে, এটাকে মাথায় রাখতে। আমরা ভারতবর্ষ কিভাবে এগোচ্ছে চিন্তা করতে পারবেন। আজকে এখানে যারা বলছিলেন কার কার বাড়িতে জলের লাইন গেছে একটু হাত তুলে তো দেখি। এত মানুষের বাড়ি জলের লাইন গেছে, এতদিন গেল না কেন গো? গেল না? কি বলে? আগে সরকার বলতো আমরা মৌলিক অধিকার কি অন্ন বস্ত্র বাসস্থান হলো না কেড়ে, ঘর হলো না কেড়ে, জল পাইল না কেড়ে। এটা প্রশ্ন নিজের মনের প্রশ্ন করবে। আজকে জাতীয় সড়ক একটা ছিল, এখন 6টা কমপ্লিট আর 3টা চলছে। আগে কত কিলোমিটার জাতীয় সড়ক ছিল? 99 কিলোমিটার। এখন কত? এর মধ্যে হয়ে গেছে আমাদের সময় 356 কিলোমিটার। এটাই উন্নয়ন, এটাই পার্থক্য।
আজকে এবং আমাদের দেশ কৃষি নির্ভর অর্থনীতির দেশ, যেখানে কৃষকদেরকে অন্নদাতা হিসাবে আমরা চিহ্নিত করে থাকি এবং সেই উদ্দেশ্যকে সফল করার লক্ষ্যে 2018 সালে সরকার গঠনের পর আমাদের এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত যা সরকার গ্রহণ করে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা, তারই অঙ্গ হিসাবে আজকে এবারকার মরশুমে সারা রাজ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে ধান ক্রয়ের সূচনা এই মাধববাড়ি বাস ট্রাক টার্মিনাস থেকে আমরা শুরু করছি। আমাদের সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত রাজ্যের সরকারের অন্যতম মন্ত্রী, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, বিদ্যুৎ দপ্তরের এবং আমাদের প্রেরণা সম্মানিত রতনলাল নাথ মহোদয়, উপস্থিত আছেন জিরানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন, আমার পূর্ববর্তী বক্তা স্নেহের প্রীতম দেবনাথ, আছেন রানীর বাজার এবং जेफ्रोनि सिमी बीजेपी हापां खाका हास्तेव आफ्रोनि सिमिनो हास्तेव सामुं सित्राक तांनायरok बांखा हनै कक्सिजाका CPM बदल जेफ्रोनि सिमी बीजेपी हापां खाका हास्तेव आफ्रोनि सिमिनो हास्तेव सामुं सित्राक तांनाय बरक-रok बांग्रारगै फाइतंखा डेमोक्रेटिक राइट करिखा लुकुरकनि साकनि मानथाय सक्तायनो रोजाकलिया खरां तिसानानि बागै शेबरे जागिया आमाय कायसा हालक आसायजाक ताबुक हास्तेव लुकुरकनो अमहाय जोंजालनि कातेरे उइप्लांनानि बागैनो डेमोक्रेटिक राइट देरानि बागैनो खरां तिसानानि बागै याप्रेना हरका CPIM बेदकनि हास्ते GMP हास्तेनि करं जनरल साबजनल हाबानग डेपुटेशन देरानि बागैनो याप्रेना हारमानि अ तांबुतांनो रक्षावैनो GMP तेलियामुरा बखाक्से कमिटिनि बखाक्तै 29 कृष्णपुर एसेम्ब्लिनि बिसिङाव खबजाकनाय तुइमदु साबजनल हाबानगतिनि डेपुटेशन देजाखा काइसनि सानमुंनो तुइनो तेलियामुरा चाकमा गादो थमसाङैनो GMPनि कचाक बाना तैलायि चाक सासा खलाय हिमबतक खलायमानि बिसिंति डेपुटेशन रिवै जाखा असलनि डेपुटेशन थानिवो मानजागैखा GMP सेन्ट्रल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट नरेश जमातिया ताइबो मानजाखा GMP सेन्ट्रल परिषदनि मेम्बर हेमन्त कुमार जमातिया तंखा GMP तेलियामुरा डिभिजनलनि तांफां अरुण देबबर्मानो खबै कुबरि नांनाय संनि GMPनि आदंरक असलनि हिमबतक GMPनि आदंरकनो कुसुक गोबां खलायनो नोकजाखा डेपुटेशन थानो बिउ रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा त्रिपुरा राज्य उपजाति गणमुक्ति परिषद तेलियामा महकुमा कमिटिनि उद्योग बाय तिनि अजागा तुइमदु साबजनल अफिसर 7 दफा दाबिनतियै जों डेपुटेशन मिलितंखा अ 7 दफा दाबिनि बिसिङाव मूल दाबिनि बिषय जों आलोचना खायखा 1 नम्बर दाबि अतिरिक्त एडिसी एलाकानि जे विलेज कमिटी निर्वाचन अति द्रुत शेष माखायनाय निर्वाचन माखायनाय खायै जनगण निथानि क्षमता मारिनाय संविधाननि 125तम संशोधनी बिल पास खायै एडिसीनि हाथ तबे बेसि क्षमता प्रदान माखायनाय आबो 2 नम्बर दाबि कक बरक बासानो अष्टम तफसिलि अंतर्भुक्त माखालायनाय आबो दाबिनो बसंना रेखा ताई राज्यनि बेकार युव युवतीनि कर्मसंस्थाननि व्यवस्था ताई जे शून्य पद दंमोन अ शून्य पदनो पूरण माखालायनाय 5 नम्बर दाबि दङ रेगानि जे 200 दिन 600 टाका मजुरी मारिनाय रेगानि दुर्नीति बन्द माखालायनाय एडिसिनि एलाकारक लामा रबाय कलायजा ताई तुइ काहाम नंनानि लक ताई विद्युत निकुति बायजा अमरकनो तारातारि खाय संस्कार खाय बरकनो जनसेवा खाय परिसेवा प्रदान माखालायनाय ताई एडिसि एलाकानि जे स्कुल लग शिक्षक स्वल्पता एकेबारे कम अतिथि स्कुल लगनो शिक्षकनि अभाव आबो बगैनो चलायरंनि पतन अब अवस्था खूब खारंग हामियां तंखा आमनो तारातारि देखा शिक्षक नियोग खाय अ स्कुल लगनो सठिकभावे परिचालना खायनानि चलायरंनि लेखा फरानि सुजुग खायनानि अ बिसयनो जों तिनि
সাবজোনালनि अफिसार जों कक साका ब जुक्तिगत स्वीकार खायगा जुक्तिगत स्वीकार खायै ब साका যতটুকু बिनि हेफाजत दङ बाबो खायनाय এবং যদি যেটা নহনানি যে অন্য পাঠানোর খাই জায়গা বিনি ক্ষমতানি বাইরে আপনার ব জায়গা পাথর হনায় ও কক সঙ্গ সাকা जों আলোচনা খাইকা যদি চিনো দাবিরনো অতি সত্তর পূরণ খাই আঙ্কায় আগামী দিনে চিনি গণমুক্তি পরিষদ তবে বৃহত্তর আন্দোলন করে দিতে চাই এই Bisiburumni haikeno state level ting palanya thangi tongo khwai 24 ramsonogat athai bariwo hani bagai lukurokno kokcharkha MLA Ranjit Deborma Bisiburumno 21 December Tipra Bisikataleba Tring Bisikatal Palayu Tipra Sabosangro Katal Bisino Lamsagoi Kacham Bisino Naidagei Hohomdodam Klaino Hasteni Kereng Thayo Panda Kotor Klai Songsamani Bisingti Katal Bisino Lamsago Tring Bisikatal Takle Bohaino Kereng Thayo Tring Panda Songsamani Bisingti Bisikatal Lamsakjaknai Palai Jaknai Tring Bisikatal Lamsaknani Bagai State level Panda Klaijaknani Thangi Tongo 24 Ramchandra Ghat constituency ni bisinga khopjaknai Ampurani athai pariwo state level tring bisikatal panda khlainano tuino press meet khlaika 24 Ramchandra Ghat ni MLA Ranjit Deborma Sengtinoro Ramchandra ko 24 Ramchandra Ghat constituency ni bising khlainai athai pariwo 1434 bisikatal lo lamsongnan bagai tring festival khaina thang tongo hingga abo 20 tariko food festival ni bisingtui te 21 tariko katal bisino lamsakmon bisingtui o terno seng palai lainai hingga abon bagino tabu hohom dodom khayei abo soli tong samung ebong somosto Triprabasino khabai koinai chino tring bisio phai manja phairan bagai chini Tripura sarokni hokumu mukumu ebong culture no besang agok langnan bagi obo kaisa live buma ungui pasanai abon bagino print media rong besang hambaya poro norok sini o kasar mungno Tripura rajani jaga jaga pisaran bagi ngai tabuk abro tei sini o tring committee ni chairman the 24 Ramchandra Ghat constituency ni borong bonang MLA Masang Ranjit Deborma kokthai thai saikna Bilake hambai जों चिनि कनभेनार नि बुकफिनर खोनाखाना जों रामचंद्र घाट ट्रिं सेलिब्रेशन कमिटी वानसुक लाइका कतर खाय ताकलाय चिनि त्रिपुरा हास्तेव कायसा रामचंद्र घाट आमसायो जों कायसा अंको ट्रिं फेस्टिवल खायनाय मंखा 1434 ट्रिं एबा ताकलायनि अ बिसिनो तुइ गोबांमा बरक गोबांमा कक साइ दंगो अम 35 दाउनो अबनोबो जों किसे क्लियर खाय छानानै नंगन नायो अमंखा 1434 सुंनाय ताई 9 दिन नि परे खायनो 1 तारिख जानुवारि खाय 1435 सुंनाय गे आबोनि बागैनो जोंमो 1434 खायनो ट्रिं जों पालायना थाङै दंगो गेता कायसा ककंखा जों जे ट्रिं सेलिब्रेशन मो जों कोनो राजनैतिक पार्टिया कोनो राजनैतिक दल बायबो जों मनंक खाया तामनि हिंगाकाय मोचों कायसा सोशल अर्गेनाइजेशन नि माध्यमे रामचंद्र घाट ट्रिं सेलिब्रेशन कमिटी मुं फारै जों अमनो ताक्लाय पालायनान बागै थाङै दंगो एका आबोनि बागै आंनो सानानि मुसुंगो जे गोबांमा बरक सुंगो जे अमो कि राजनैतिक दल बायदा अ ट्रिं सेलिब्रेशन खायजाक दं ना तामो अरो तिनि नरक नुखाना अरो जारा तिन तंनाय बरक विभिन्न भाबे सोशल वर्कार बा सामाजिक विभिन्न इनको गदालजाक एकाकाय जों अरो ताक्लाय ताकायसा सबसे इनको चिनि इनको हंगाकाय जों चिनि कमिटी सिद्धांत नाका जों पब्लिक कोनो कलेक्शन खालाया कोनो गभर्नमेंट कर्मचारी थानबो जों रां थुमिया अमका चिनि इनको एकाते कायसांका जों आमसायनि जत्त क्लाब रक बाय जों कक सालायका अरोनि सोशल वर्कर बाय कक सालायका एका कामिनि लुकरक बाय जों कक सालायका ताक्लाय चिनि अत्रिं बिसिकताल माने चिनि आथायबारि आमसायो कोनो अरो चुवाक जुवारक अरो खालायबो मांगला मुथुंबो मांगला अमका पूरा सिद्धांत अबनि बागै नायमु थांरगनो जों जा नांगमाने अब इतिमध्ये नंको खायका एंकाय ता कायसा चिनि आथायबारिनि जों कायसा प्राउड के छानाय तिनि आं गभर्नर बर मालायका एंकाय चिनि ताकु इंजिनियर सुमन देबबर्मा बतंगो गभर्नर जोंनो कगरिखा ब फायसिनाय चिनि अरो के टाइम ब जरा फायनाय बाबो जोंनो जानंनाय जानंमान परेनो जों साख्लायबनाय जे गभर्नर कयता समय सफायनाय एंकाय अरो नर्थ ईस्ट काउन्सिल नि
যে মিটিং চলি তংমানে বিনি 2টাनि দিগনো 21 তারিখ পাইথানাय আবন পরে ন ব সিদুল কয়টা সময় ফাইনাय আবো ব সাকলাইনাय এবং ব অবশ্যই তিনিনো বিনি আর যখন গভর্নর হাউসে থাঙ্গো বাবো সঙ্গে ক্লিয়ার কে ছাইরাকা আং ফাইছিনাय গতাই চিনি বুবাগরা বব সাকা ব চিনি আর চিফ গেস্ট সঙ্গে ফাইনাय একে ব আং বই কক সালাইকা কে বুবাগার তিনি ফাই তঙ্গো একে বনব সারিको थाङो बबे मालाय बबे कक सालायनाय एंके बुबागाराते खरकसा चिनि नर्थ इस्ट नि खरकसा आं मुंनावनो मुं सायाको चीफ मिनिस्टार ब अर फाइनानि बुबागारा साका बनो बतुइ फाइनाय एंके बनो बसं फाइनाल लामसंना बागै जों बेलायखानो खातंलायजाक अबनो कारिबो चिनि हास्तेनि गोबांमा बरम गोनां मिनिस्टार बरक अर फाइनाय एमएलए फाइनाय ईएम फाइनाय तै गोबांमा चिनि যারা অফিসিয়ালি যারা গতंनाय फाइनाय मुसुंनाय बरनो फाइ बर फाइनाय चिनि खय डिस्ट्रिक्टनि डीएम फाइनाय एसडीएम फाइनाय गाय चिनि पद्मबिलनि इनको वीडियो फाइनाय और तियासनि 6 बेटालियननि कमान्डेन्ट फाइनाय मिया बबाय थाङै मालायखा बब बेलायखा हामजाका अमति हाके गोबांमा जेमन आगरतला सेक्रेटारियेटनि अरनि निनि सेक्रेटारि रब अर फाइनाय अमतिखाय जोंनो गोबांमा कग्रिखा बर फाइनायनि बागै एंगे गोबांमा इन्जिनियार चिफ इन्जिनियार थेके सुरुखाय गोबांमा इन्जिनियार बर फाइनायनि कक दङ अमति हाके गोबांमा माने सोसाइटिनि तेबो गोबांमा बरक अर फाइनाय एंगे आबोनो खा खालायो जों जे अर माने हामखायनो अ जे ट्रिं फेस्टिवल न जों तेबो लुकुरं बुसकांगो प्लान खाना बागै सराय खायना बागै जों अर लाइभ टेलिकास्ट खायनाय लाइभ टेलिकास्ट खायनाय अबंखा चिनि खरां दंगर टीवी स्रां जाति तै मुखथां टीवी बरक अबनो ते लाइभ टेलिकास्ट खालायनाय ते अर गता अइनल जाराचिन अर मीडिया यूट्यूबर तनाय बरक बर अबनो टेलिकास्ट खायनाय बरक न बचन फाते रिजाक बर फायनाय एंका आबोनि बागै जों ब्लेके खातुंगो दङ चिनि रामचन्द्र घाटनि लुकुरक ब्लेके खातुंजाक जों 21 तारिखो ब्लाय हददम पंखट खायलाय उंखखा गता कायसा नरक खानाखाय ब्लायखेनो हामजाक बायनाय जे चिनि अरुणाचल प्रदेशनि जत्तनि रिसाबना करं जे जेली काय तामान ब फायनाय अर एंका काय बनकारि ब चिनि पारमिता रियां संग्र एंका काय पारमिता न कारि ताय स्वर्गश्री संग्र फायनाय एंका काय सिकां संग्र फायनाय कक दङ एंका शर्मिली संनि ग्रुप डान्स अर फायनाय दङ खा थांसा एंका अमति हायकाय तिनि खुमुलुंनि जे ट्रेडिशनल रिंको जे मोसानाय एंका जे चिनि मामिता गोरिया मोसानाय बर फायनायनि कक दङ एंका आबो बैनो जों खाख्लायो ब्लायखेन नायथाव गुंगानो चिनि ताक्लायनि ट्रिं एंको गताय जों अमनबो जों इनको सारना नायो जे ताक्लाय जेहेतु सारा त्रिपुरानो स्टेट लेवल मीटिंग इनको खालिया ट्रिं खालिया एंका आबोनि बागैनो इनको फायनाय तामिनानि बागै चिनि ओ जे मुभमेंट फर कक बरकनि जों फाते रेखा बर फायनाय एंकाय अबका 21 तारिखनि चिनि प्रोग्राम 20 तारिखो एंकाय चिनि अर फुड फेस्टिवल लुंनाय सारिं सिम आदिनो बा कल्चरल प्रोग्राम दङ और चिनि लोकल निको बायखाय जों बेलायखा खदन खायै आबनो खायना फुड फेस्टिवल एंकाय आदिनो ब जत्त मीडिया रनो जों माननांनान बागै जों खायका और गोबांमा डिपार्टमेन्ट जों सुबाखा एंकाय जत्तनि बागैनो जों अर स्टल खायतनिका और फायर सर्विसनि व्यवस्था खायजाका और मेडिकलनि व्यवस्था खायजाका और कारेन्टनो जों स्पेशल बेखाय लाइन जाका एंकाय जत्त किसुनो नरं नुक टंखाना जे चिनि ताबुक जरा कमप्लीटिंग खना जों 3:30 परे खायसि मोटामुटी कमप्लीट नङाने जों खाखलायता त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नि कताल सेरमिनी आसुथाय रिजाखा नगदि राजदत्तनो बिसिबानी बागै त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नि कताल चेयरमैन आचुक थाई रिजाखा नगदि राजदत्तनो बिसिबानी बागै ताबुक बनो चेयरमैन नि आचुक थायो तंसिनै त्रिपुरा कोऑपरेटिव बैंक नि लगिवो कताल खरगपुरिनो बैंक नि मेंबर बहायनो चंगजाखा त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नि मैनेजर ते ऑफिसर कताल चेयरमैन नो लामसुकलाइका खुमबचबरिwi खाका हामबाय लगिवो हासनि हाफां ते शेयर होल्डर रकनो बो चेयरमैन नि आचुक थाई रिखा बारजारि खाबोबाय हामबाय याफरका कताल चेयरमैन नगदि राजदत्त ते बुसकांनि सालो बाहायनो ब साकथारिनो बिनि चेयरमैन नि आचुक थाइनि बारजानो तै ब साकथारि सामुखलायनानि कक परीक्षा असालनि लामसुकमुं पान्दावो কিরকম পরিকল্পনা রয়েছে স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকে সাজিয়ে তোলার জন্য? আমি খুবই আনন্দিত এবং আমি কৃতজ্ঞ আমাদের যারা শেয়ার হোল্ডার আছে সবাই আমাকে মিলিতভাবে এবং গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা যে আমার উপর একটা দায়িত্ব বা বিশ্বাস রেখে আমাকে এখানে চেয়ারম্যান বানিয়েছে এর জন্য সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে এই কোঅপারেটিভ ব্যাংকের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং আজকে আমি
স্টাফদের সাথে মিটিংয়ের সময় বলেছি যে প্রত্যেকের নিজে নিজে আপনারা টার্গেট ফিক্স করুন এবং আপনারা নিজে, আমিও আপনাদের রিপোর্ট কার্ড দেবো, আপনারাও যাতে রিপোর্ট কার্ড দেওয়ার মতো কিছু করতে পারেন। আমরা চেষ্টা করব যাতে লো কস্ট ডিপোজিট, যেটা সেভিংস অ্যান্ড কারেন্ট, এই অ্যামাউন্টটা বাড়ানোর জন্য। পাশাপাশি সবচেয়ে বড় ব্যাংকিং সেক্টরে যে ডিজিজ, যেটা হচ্ছে এনপিএ, নন পারফর্মিং অ্যাসেট, যেটা আমাদের প্রফিটেবিলিটিটাকে টোটালি রিডিউস করে দেয়, সেই এনপিএর উপরে আমার প্রথম স্ট্রাইক থাকবে যে এনপিএ আমাকে কমাতে হবে। এনপিএ কমালে পরে প্রফিটেবিলিটি বাড়বে, পাশাপাশি লো কস্ট ডিপোজিট হলে পরে আমার কস্টিং অনেক কমে যাবে। আমি আশা রাখবো প্রতিটা, এখানে ত্রিপুরা কোঅপারেটিভ ব্যাংকে আমি বলেছি আই কনসিডার ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান ইন মাই ফ্যামিলি। আমরা ফ্যামিলিকে, এটা একটা মা আমার, এই কোঅপারেটিভ ব্যাংক আমার যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমার যতটুকু টেনিওর হয় এই টেনিওরের ভেতরে যাতে আমি মার সেবাটা করতে পারি আপনার বুক দিয়ে, দিমাগ দিয়ে নয়। ভালোবাসাটা বুকের থেকে আসে। আমি বলবো যে দিমাগ দিয়ে আমি কিছু কাজ করি না, কোনো দিনই করিনি। তো সেই হিসাবে আমি আশা করি, আজকে জয়েন করলাম, আজকে পজিশন আমি দেখছি, আমি আসবো, রেগুলারলি আসবো। প্রথম তো সব জায়গায় ঘুরতে হবে, দেখতে হবে কি স্টাফদের কি সমস্যা, সেটা আমি শুনেছি। আমি চেষ্টা করব ওদেরও সমস্যার সমাধান করার জন্য। বাকি প্রচেষ্টা করলে কি না হয়, আমার কাছে অসম্ভব বলে কোনো ওয়ার্ড থাকে না। ইম্পসিবল, নো ওয়ার্ড অফ ইম্পসিবল। এভরিথিং ইজ পসিবল, ইট মে বি ডিফিকাল্ট অর ইট মে বি ইজি। সুতরাং ইজি কোনো জিনিসই হবে না, বেঁচে থাকাটাই তো এখন ইজি না। তো ডিফিকাল্ট জায়গাতেই তো চলতে হবে, এবং এই ডিফিকাল্ট জায়গার মধ্যে এমন কিছু করে যাওয়া যেটা একটা ছাপ দিয়ে রাখা যায় যে হ্যাঁ এতটুকু আমি করেছি, এটা অন্যের জন্য না, আবার নিজের জন্য স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য একটা ছাপ রেখে যাব। আর এতটুকু আমি বলেছি, কাজ করতে গেলে ভুল হবে, ত্রুটি হবে, কিন্তু ইন্টেনশনাল মিস্টেক আমি টলারেট করবো না। সুতরাং আই হ্যাভ এ জিরো টলারেন্স এগেনস্ট করাপশন। সো এই শপথ বাক্য সবার সাথে আমি বলেছি। আমার মেসেজ ওয়াজ ক্লিয়ার অ্যান্ড লাউড। আমি সবাইকে বলেছি আপনাদের পাশে দাঁড়াবো, আপনারা আমার পাশে থাকুন, সবাই সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা করে এই ইনস্টিটিউশনের উত্তর শ্রীবৃদ্ধি করাবো। আর বাকিটা তো ঈশ্বরের উপরে। আমরা সবাই ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। বিজিবি হাপাং তংফুরু ত্রিপুরালেন মাই আফানো সালসা মাননাই হিনি সাকা স্টেটহুড ডিমান্ড পার্টিনি অজমা অগুর দেববর্মা লাই थांनाय 11 तारिख डिसेम्बर दिल्ली नि जंतर मंतर थांगै हाइनहै टिप्रालेन सानि उखा स्टेटहुड डिमांड पार्टी दिल्ली ओ थांगै टिप्रालेन सानि मानिनो तैनो हासिनि लुकुरंनि खुखुगो कक कासावै तंमानि कक सिलजाजागि तंमानि आचुगै सिमिनो प्रेस मीट खलाई टिप्रालेन सानमानि बाय टिप्रालेन मानग्ला खनि लुकुरंनि कक सिलजाजाग मनो तैनो तंगै मानलिया स्टेटहुड डिमांड पार्टी रक बरक प्रेस मीट मा खलाइका प्रेस मीट खलाई स्टेटहुड डिमांड पार्टी नि अगुर देबबर्मा सायखनारिका बीजेपी हापांगो तंगै टिप्रालेन मानिया फानो गुबुनि बदल सलाइजाक फानो टिप्रालेन माननाय हिनैनो कक करा खलाइनो सायखनारिका प्रेस मीट नि बिसिंतै अगुर देबबर्मा दिल्ली जंतर मंतर दरनारिका फेडारेशन फर निउ स्टेट नीति और रोमानिनो तिनी फोकास खाइना नाय तिनी 19 तारिख ना फोकास खाइने फोकास खाइ जों ताम ताम उनका एवं तिनी थानि लिस्ट म फाइकिया स्टेट रि अर्गानाइजेशन कमिशन नि 22 टा स्टेट सानु ताउजरा आबो लिस्ट दंगो एवं तिनी टिप्रालेन बो आबो बतंग गोबां राज्य आबो उंगै मानो ओंखाय जों ताव खाइते हयतो बीजेपी ना आमालो याफानो कांग्रेस आमालो फन उंगै मानो जों आबोनो कन्टिन्यू चिनि भयस बुखुक्ति जों सायथानाय एवं ताव चिनरो बरफ फायानि कारण दङ आंगागिबो साका चिनरो गतै मिसुम थैरा एवं जे जागा सत्य आरो बरफ कम न फाया ओंखाय ताव जों आबो बुखाबाया जों तरखाय खायथानाय जा आनन्द तो बरफ फाइके आनन्द दंनाय बरफ करिखा आनन्द करि गोबांमा माबादोंना नका आसाव मिडिया रो नाय
जोंना अच्छा पब्लिक ने आरो थांखाय पब्लिक तो आनो रेस्पॉन्ड नांगमले फाइदी जों तागे आईपीएफ टिखरां तो जीएस आईपीएफ खेबे नगो नगो खरत ताम बो जों मीटिंग खाइया माइक बालिबो मीटिंग खाइया आबो खाइते खाइते से आईपीएफ टिबो चांगांले पुलाफुर बरगा तंबा बुप्तिपुरा बाय पश्चिम त्रिपुराबो 8000 से मानो लोकसभाबो 2009 उलो 2014 हंकाय तेलंगाना नि नबार अरसिप जाखा बर खबर बायजाखा आ खबर बायजामान तुई अरनि इनको सीपीएम नको एंटी माने डिमांड रक नाया गारो चिन बरक सिकला रक बिसोरखै सिकला रक बेलेखै बुखांखा किन्तु आबो उलखाबनो दुलि सातखै दिखा हाजिं चाव कबरनि दिखा चिनि आगिनि रेवेन्यू मिनिस्टार थैथानाय आईपीएफ तिरक मुहाय सान तंगताव ब्रक खरसे माने खरसे मन्त्रि हापां खाइतो ब्रक हानो तिपालेन लस खाइता बचवा खाइतो लब गय खाइता लोग कथौ माने 500 अच्छा 30 तारिख मार्च आइ जागो दं बीजेपी नि पार्टी अफिस टाउन मन्त्रि शुक्ला चरण नुवाटिया विधान देवर्मा बरं सांबादिक सम्मेलन संका सांबादिक रक नंग तिब्रालेन ले भाई निबर फाट फाट के खारि थामा आमत मकलो दंब्ला आं आं ताबो रिमानो गाबा हाय ताताल खाय बरं थक दङै बरं खबर बायदि दंसे जों दाम खायनिबा हेदा तारमाने आईपीएफ नि पालन करिखा 5 বছর তো থাঙ্কা তাও আবো তো আবো অঙ্ক সিস্টেম তো জুলাই বাড়ি আব তো জেনারেল বুট বাসি 5 কেজি হবো আর এসটি বসে 39% এসটি বাকি তো জেনারেল বিজেপির ভোটাবো রেস খাইয়া কবলে আলাদা রাজ্য ন বিজেপিনি কোনো এমএলএ খাখাইকে টিপ্রাসা এবং বিজেপিনি কোনো সর্বভারতীয় নেতা সাথে আও অরনীতি প্রসার ন অস্তিত্ব রক্ষার বাকি নাঙ্গো বংথানি হুমলেন নাঙ্গো নিয়া করলে হংকা নিয়া জায়গা জায়গা তো আমার তাবো আইপি রকম মিছিল মিটিং খাইতো বকেতান বাকি আসু ঠকাইন সি বকেতান পাবলিক ন বুজুরি মানানি খুব কক কুতুক আং পরছিয়ান তো আং তাসি মুসাকা মকল তংবো মকল করি হাই খুন্দু তংবো খুন্দু করি হাইছেন তাবো অবস্থা অসন্ত तब सिनी महाराज तो तिब्बत से का तो खाइला अब बस का बार 125 हम तीन तब बिन पार्टी का बम हटाओ लुक तब 125 बाय जों अस्तित्व रखांगे होमलेन माया अब माने কক কুবিনো কতর খান চাই থানে আং তান বাকি হিমালে কাইসা bo secretary 20 pane 8 hota ma khaikya bono apru gobang ma borok sajak yangai ni nomor rasadi ke borok saya thal ngono guri boni man kare जों tabo जों state democratic party ni ngai जों kok kubi sai thanai जोंनो बुइसेबान सेरातो जोंनो नाफान नासिलतो बथाङे बथातो जों kok kubi sai thanai अखैचिनि दिरक प्रतय बांला बाय जेता होनो Bisikuduma lama snamsekno snambu irikha iam runel deporma haini bagi hambaya parka kami amsani lukuro. Lukuni samo bacanai lukurokni lagyo tongi lukurokni jingjar lokno katire nehni kok relangmani jongbari sukang TTDC PWD bedekni iam runel deborma kok rimatino samung boklai tongo iam runel deborma yang Mohanpur bukhakstini bisingo kelaijak lefunga RD block ni bisingo khopjaknai Bhagwan Chaudhary kamini thangla shuni lama bebagi 3 kilometer hai lama 25 bisi kawi thangjak lama hamya shunamjakya hapangni phasingtei o lama hamya 25 bisi kajak nono lama snamui rimani bai khas rangjak laika amchani joto lukurok lama katal manmani bai lukurok koktuma thumnai rokno saikhanarika lama kaham sani gobang chobabo ma khlaika khorang mati saka CPIM hapang chawi tongmani molopia ba borokno snamuri jagya tabuk iam runal debormani chateng mongbai sak thanmung bai katal lama snamuri jangmani bai kha kahamya farka iam runal debormano amchani joto lukurok
কতদিন হয়েছে এই রাস্তাটি মেরামত করছিল? রাস্তা এই আজকে 6-7 দিন চলছে। এই গত বামফ্রন্ট সরকারের 25 বছর তখন থেকেই কত এই রাস্তা লাগা দরবার করে আসছিলাম, কিন্তু 25 বছর পার হওয়ার পরেও এরপরেও আরো এখন এই তীব্রমথা আওয়ার পরে আমরা ইএম স্যার এই বজ্রনগরবাসীনগরের তাইনের চেষ্টাতেই এখন এই সফল হয়েছে এই রাস্তা। এখন মোটামুটি একদম এই টার্নিং ওয়াল সহ সুন্দরভাবে কাজ হইব। ওখান থেকে আমরা এই রাস্তার গাড়ি ঘোড়া লইয়া যাতায়াত করতে পারবো। আগে বৃষ্টি বাদল হলে কোন রাস্তা দিয়ে আসা যাও করে আমরা? এই রাস্তা দিয়ে ওই মানে পায়ে হাইটা পারও লাগে, সাইকেলে বাইকে এটা পার হইতে পারে না। আর বাড়িতে বাড়ি হইতে বাড়ি থেকে হইতে পারে না। আপনারা এলাকার নাম? এই আমরা এলাকা হইলো এটা এই ব্লক হইলো লেফুঙ্গা, পঞ্চায়েত হইলো ভগবান চৌধুরী পঞ্চায়েত। এলাকার নাম হয়েছে? এলাকার নাম হইলো এটা ভগবান ঠাকুর পাড়া, ভগবান চৌধুরী পাড়া। ভগবান চৌধুরী পাড়া। পাড়াটা হইলো বড়রাম চৌধুরী। এটা মানে এখানে যে ইয়াটা। কত ফ্যামিলি আছে এই এলাকায়? এলাকায় ফ্যামিলি এখন 115 মতন আছে। 115? শুধু এই পাড়া। তারারই অসুবিধা ছিল, এই যাতায়াত করতে পারে না। এখন এই আমরা ইএম স্যার ইদারে এখন মোটামুটি রাস্তা কইরা দিতেছে। ওখান থেকে আমরা আরামে চলাফেরা করতে পারবো। ইএম রোনাল দেববর্মাকে কি বলবেন? এখানে এই জনগণের সাথে সবসময় রয়েছে, তাই নিয়ে এখনো তাদের সঙ্গে আমি সকাল থেকে এই ঘুরছি, কিন্তু মোটামুটি রুগী অসুবিধা তাদেরকেও মোটামুটি সাহায্য করে আইছে। এখন এখানে আইয়া ভিজিট করতেছে, সুন্দরভাবে কাজ চলে। অসংখ্য ধন্যবাদ। Tin ko guru kok tuma asuk jara tuina salbrut ni kok tuma naimanen bagi coy wi nai tuni notice tripura senen.